स्वागत। ओम श्री श्री पश्चिम शंभु बाबा सोमनाथ देवंकर दंड नृत्य आपण मैंने देखु आम गाँव आम अष्टशंभु मेलन अच्छी दंड नृत्य भी अच्छी आपण मैंने देखु चैनल टी देखला मात्रे आप लाइक टी करूँ सब्सक्राइब टी करूँ जम्मा शेयर करने भूलु ना।
ଚାକିରି କରିଛ କଲିକତାରେ? ଆଚ୍ଛା हाँ अच्छा हाँ रास्ता चारा चारा हाँ सत ना कौन काली ना गोरी? अच्छा हाँ अच्छा अच्छा सत ना कौन कहला कहला देखी हाँ अच्छा रास्ता ସେବା ହବ କେମିତି? हाँ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କାଇଁ ଡାକିବି? ଅସୁବିଧା ହବନି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ କାଇଁ ଡାକିବି, ତୁ ଡାକେ। ହଁ ମରିଗଲୁ?
ଦେଲେଣି ହଁ। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଲୋଚନା କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ସଫା କରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ମୁଁ ତ ତଲି ଆଣିନି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ପିଠା ନ ପଳେଇବା ମୁଁ ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ
मुहि चंद्र सबरा
सीतापति